Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Ich heiße Erika Fischer, ich bin 78 Jahre alt und ich habe mich vor langer Zeit entschieden, keine Kinder zu bekommen. On me répond que c'est violent la façon dont je parle des enfants. Et pour moi, ça me pose question parce qu'en fait, ça veut dire que ce n'est pas accepté, c'est pas autorisé de dire « ça m'intéresse pas ». Das war für mich klar, nie und nimmer würde ich Hausfrau und Mutter in einem bürgerlichen Zusammenhang sein. J'ai toujours su que j'étais pas à l'aise avec les enfants. Vraiment, depuis très tôt, je me rappelle quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 10 ans, je savais déjà que c'était pas pour moi. Mais bon, dans l'environnement dans lequel j'étais, je voyais bien que comme j'étais la seule comme ça, j'essayais un petit peu de faire semblant. Je disais, ah ouais, super, moi j'aurais 2 enfants comme ça. Bis ich etwa 30 Jahre alt war, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und als ich dann 30 wurde, das ist dann so das Alter, wo sich Frauen zumindest damals entscheiden sollten, schon langsam, ob sie ein Kind haben wollen oder nicht, war ich mitten im Trubel des Feminismus und mein Leben war derartig interessant, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, ein Kind zu bekommen. Es war uns bewusst, dass Mutterschaft für die Befreiung der Frau ein Hemmnis ist. Nicht grundsätzlich, aber unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen. Meine Mutter hatte eigentlich andere Vorstellungen von ihrem Leben. Die wäre gern Künstlerin geworden und das hat sich in mir schon eingeprägt. Also sie hat es mir auch vermittelt, dass es besser ist, eigentlich keine Kinder zu haben und dass es sicherer ist für das Leben einer Frau, einen Beruf zu haben und selbstständig zu bleiben. Rundherum war natürlich die Erwartung, dass Frauen Kinder kriegen, schon da. Les femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient représentées dans les médias, c'était toujours des femmes qui avaient des carrières incroyables. Elles étaient astronautes, je sais pas, prix Nobel. Et il y avait un petit peu cette vibe de « Ok, bon, t'as pas d'enfants, ça c'est pas grave, par contre, il faut être productif ». J'ai jamais trop eu accès à des gens qui disaient « Moi, j'ai pas d'enfants, juste parce que j'en veux pas, mais j'ai pas de plan particulier à côté pour remplacer ça ». Da ich allein war mit wechselnden Partnern, die alle von Familie nichts wissen wollten, hätte ich diese Entscheidung alleine treffen müssen. Und das wollte ich nicht. Also ich habe mir das schon überlegt, was das für mich bedeuten würde, alleine ein Kind großzuziehen. Ja, die tickende Uhr war mir schon bewusst. Und dass mein Körper sozusagen Druck auf mich ausübt, mich entscheiden zu müssen, wo ich gar keine Lust hatte, mich zu entscheiden. Je me suis rendu compte que, une fois sortie de mon environnement, sortie de mes habitudes, de mes connaissances habituelles de ma famille, qu'en fait, je faisais ce que je veux. Et c'est là que je me suis dit, je vais assumer ça et je vais en parler. Gegen Ende 30 hatte ich dann ein Myom, das operiert werden musste und da wurde mir die Gebärmutter entfernt. Und dann war es aus. Und da war ich eigentlich froh, dass das jetzt vorbei ist, dass mich die tickende Uhr nicht mehr belastet und dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss. Es war eine Befreiung. Dernièrement, je commence vraiment
à me tourner vers la stérilisation. Depuis que j'ai 25 ans, je crois, je sens un basculement où je vais faire en sorte de plus avoir à penser à ça, en fait. J'aimerais bien être tranquille. Même si moi j'estime que c'est mon choix, que ça regarde personne, que c'est ma vie, mon corps, ma décision, ma mère estime qu'elle, ça impacte sa vie parce que je la prive de petits-enfants. Et c'est assez dur, je trouve, d'être mis à cette place-là alors que c'est pas... Moi je trouve pas que ce soit mon rôle de remplir une partie de son rêve en fait. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich musste nur gerade so viel Geld verdienen, selbst über die Runden zu kommen. Ich habe keine Verantwortung übernehmen müssen, weder für ein Kind noch für einen Mann. Das war schon schön, ja. Comme on vit dans une société qui est qui valorise vraiment la maternité, qui valorise la vie de famille, qui présente la maternité vraiment comme le stade ultime de la féminité, c'est le boss final. Quand on arrive là, c'est vraiment, on a tout gagné. Donc forcément, mon choix est très régulièrement remis en question par la culture autour. Donc, il y a plein de gens qui disent ah mais qui c'est qui prendra soin de toi quand tu seras adulte, quand tu seras vieille, si t'as pas d'enfant. Et en fait, maintenant je me dis quand je serai vieille, je me mettrai en colocation avec d'autres femmes ou d'autres hommes qui n'ont pas d'enfants. Et puis on verra bien d'ici là. Also ich bin jetzt ziemlich allein, das muss ich sagen. Natürlich habe ich jetzt keine Kinder und Enkelkinder, auf die ich verweisen kann als Lebensleistung, aber stattdessen habe ich mich gesellschaftlich engagiert und habe was weitergebracht und habe Bücher geschrieben, die hoffentlich zumindest dann in den Bibliotheken meine Zeit überleben. Und all das hätte ich vielleicht nicht tun können mit Kindern. Es wäre dann ganz anders gewesen, ja. Je sais que je regretterai pas, parce que je vois pas... j'ai toujours envie de retourner cette question aux personnes qui font des enfants, si c'est leur projet de vie. Mais j'ai toujours envie de leur dire aussi, mais est-ce que tu vas pas regretter d'avoir des enfants? Parce que faire un choix, c'est renoncer, donc tu vas renoncer à je sais pas, de la liberté, des opportunités, une carrière peut-être. Natürlich kann man mit 25 nicht voraussehen, wie man sich fühlen wird mit 60. Aber wenn es eine Entscheidung ist, die aus vollem Herzen getroffen wird, ich denke, dann kann man damit auch leben, ja.